Sakto nga na siguro, putang. Lord, Baba Beer. Kung may tulo ka, magbuko ka. Putang ina mo. Buko para sa mga taong gwapitong katulad ko. Buko para sa taong hindi man loloko. Allah. Nahinaglan lang daw dere. Rapli uro. Allah. Ajo. Lights, camera, action! Sir, taga saan po kayo? Ito po yung Maki B's vlog. Ikaw po sir, taga saan po kayo sir? Ako di ay naa sa Amua karon. Ang Kurma Lopez. Ikaw ba yan? Ayaw sa bukuan dira, Bisayaw na to. Sige, Bisaya na to bay. Bisayaw na to ba? Taga asa ka kol? Taga kuan day ko, taga Sibong Dako, naabot ko diri sa Sambales. Tapos karon na kami karon sa Mario Paraiso. Akong ipangutan ako taga asa lang kadaga na kay kag istorya. At least da aki. Tara boko. Ikaw kol, Allah. Uy, ano ba bindong oy? Patol. Ikaw kol, taga asa ka kol? Taga Marikina City. Oh, dakilang paktoy. Nakita ko yung itong lugar na to. Napakaganda. Kahit malayo yung sa amin, Marikina City. Pintahan ko tong Mario Paraiso, San Narciso, Zambales. Wow, kompleto. Single Sino yung taken. Single taken. Single tsaka medyo may taken. Ikaw kol, single taken. Ganon din. Anong ganun din? Pwede ba yun? Single, pwedeng single, pwede ring taken. Sir, what do you do for a living? I'm living for a reason. Sir, what do you do for a living? Maging fuckboy. What do for a living? Magiging guwapeto. Maging pabibi. Doy, video mo yung rebe. Yung mga ganun ba? Ha? Ano, pinaside view lugar. Lights, camera, action. Yan lang yun. Ligilingi, hinay-hinay. Kanang murag na in love ha, love at first sight. Yaw pa di na mo. Lilingi, dahan-dahan. Tapos, lantaw sa mata, eye to eyes. Lapit ng konti. Gago. Okay, lights, camera, action. Dingin na. Dandan ha. Siyawa man yung magandang